att få hoppa ner det underbara vattnet. I bet you that is cold. So we've got an absolute brilliant video today of officer cadets from the Carlsberg Military Academy in Sweden. They go through a 3-year training for the British Army, Navy and the Air Force for their officers. An officer cadet has taken his video camera out on exercise, so I'm looking forward to seeing what they get up to. You can check out the original video in the description. Please like, share and subscribe. I'd hugely appreciate it, but let's get into it. Sitter vi här med kadett Westermark. Hej! Kan du berätta lite, var är vi och vad ska vi göra under dagen? Just nu sitter vi i en bandvagn på I-19 i Boden och vi ska åka ungefär 2,5 kilometer. Där ska vi snöra på oss skidorna och så ska vi skida 2,5 kilometer. Därefter hoppas vi på en förevisning. Oh, what's that? The STRV-122 main battle tank, one of the best in the world in my opinion. Pang, pang. Det låter inte helt fel. Nu ska vi i klartecken till vagnchefen. Då åker vi. Are they sort of the Vikings vehicles? They're obviously great for getting across this terrain. Och någon gång när skidan blir rikad så är det någonstans tillräckligt varmt att lägga på kärran. Okej, håll nu beredd. Jag har räddningsstopp, framåt. Hej Magnusson. So first of all, what were they doing with those skis? I've been skiing leisurely. I wasn't like lucky enough to do proper cold weather warfare training when I was in the military. More down to the Royal Marines and the Commandos. So what were they doing with the skis, heating them up and adding tar? I wasn't too sure. And we just saw them breaking contact or doing a bit of fire manoeuvre there on the ranges, getting into different fire positions. It's got to be extremely hard doing it in skis. I've done it carrying 20-30 kilos worth of kit in boots on pretty tough terrain, but I can only imagine how hard that must be doing that on skis. Vad har vi på nu på förmiddagen? På förmiddagen idag, det är söndag nu. Så idag så har vi varit på skjutbanan hela förmiddagen. Det har varit lite grundläggande skjutställningar med skidor. Och knästående, stående, liggande. Lärt oss lite om hur mycket friktioner man stöter på med vantar och stavar och allt möjligt. Så det är det som står på schemat. Nu kommer vi gå vidare, vi är fortfarande på skjutbanan, men på eftermiddagen så kommer vi gå över till att strida i grupp och öva lite växelvis. Kanske lite blixtlås och så vidare. Så att, det blir nog en bra dag. Vi har ju fantastiskt väder. Nu har vi fått lite gulaschgryta med potatis och även lite efterrätt, någon fruktsallad med grädde. Så att vi lever ett gott liv just nu. So first of all, you can't beat a bit of range stew, depending on who's cooking it. But in those conditions, I bet you absolutely love it to warm yourself up. Secondly, what I believe is going on about the rods and the gloves is obviously in these sort of conditions, you're going to wear a lot thicker gloves when you're skiing along to keep your fingers warm. When you get into contact, I think you need to flip the gloves off your fingers. This is from when I've spoke to people who have done it. And then you obviously need to get your trigger finger out and your other hand to obviously hold the weapon and operate the weapon. So that obviously takes a bit of time, flicking them off, and then obviously getting your finger in to carry out your contact drills and engage with your weapon. And then obviously any issues with cocking, loading the magazine, etc. might become slightly more difficult. And then your rods when skiing, they've obviously not been thrown away because you need to keep them attached, but you need to move them out of the way so you can get into firing position. So I think they're the friction sort of difficulties that he's talking about. It's not as simple as obviously just picking up your weapon with your standard sort of gloves on. Klar! Pojkar, kadett Magnusson anhåller om att få hoppa ner det underbara vattnet. Viljas.
I bet you that is cold. Oh, and they're making him wait in it as well. Pojkar, Kenneth Magnusson, han håller om att få komma upp. Begs. So I've been in an ice bath and it's icy cold water, not this cold. So I can only imagine how cold that is. But remember, everything is done for a reason. The reason they're doing this is obviously if you're on operations or some form of exercise and you're skiing along and the ice goes from underneath you, you need to know how to get yourself out, how to keep yourself warm and how to survive. So remember, everything is always done for a reason. It's not just to get you cold and wet. What they normally do with the Marines is they get in and they jump out and then go and roll around in the snow because it helps dry you off, and then you go and warm yourself up. Fan vad kallt. Tack. Man blir konad. He's run in to warm himself up. Ramslingar nu efter. Sådär, då är vi på väg åter in mot I-19. Vi har varit ute i, vad är det, 7 dagar nu. Och vi kommer att ta oss tillbaka för att börja vårda för att därefter återtransporteras hem till Karlberg. Det har varit en bra vecka, bra väder fram tills igår. Fick vi lite underkylt regn på oss, vilket också var bra. Nyttigt att veta hur det påverkar utrustning och stridsvärde. Idag så skidmarschar vi tillbaka till I-19 och vi har väl skidat cirka 4 kilometer och knappt 2 kilometer kvar. Natten spenderade vi i en stridsförläggning som egentligen syftar bara till att snabbt kunna upprätta förläggning för att under en kortare tid kunna återhämta och höja stridsvärdet för att kunna lösa en ny uppgift. So it looks like there he's digging some sort of shell scrape. I believe in this sort of environment, it's to obviously get you out of the elements, to prevent any sort of winds from getting to you and keeping you warm throughout the night. And obviously another reason for a shell scrape why we dug them, it was always the length of the tallest person and a knee height of the tallest person. And this is obviously to protect you from shells, indirect fire, mortars or artillery, because as they obviously hit the ground and explode, there's less chance of shrapnel obviously hitting you when you're just on level with it at the ground. Obviously there's a chance it could end up in your shell scrape, but if not, it's to protect you from the shrapnel. And to protect you obviously as well, if you get contacted from the enemy by sort of ground troops or anything, it's a bit of cover. You can get into a firing position and engage back. Då är jag i min ensam bivack. Jag har förberett en eld här med lite blöta pinnar i botten som kanske torkar upp, som jag tänker ta fyr senare. Och så ska jag försöka få igång en eld här då. Vi har fått tilldelat lite ved som vi ska ha under kvällen. Och vi ser vad som händer. Så här har jag min bit näver som är, man kan säga, en tennplatta. Efter det så har jag lite annat torkat näver som jag fortsätter sen att tända elden på för att slutligen gå vidare på. Mindre pinnar så här och lite så här tuppkammar som jag bara har tält till. Även förberett dem som ligger där. Så det börjar man göra är att skrapa upp lite av ytan från min näverplatta. Det blir väldigt lättantändligt då. Så ja, så någonting i den stilen kan jag skapa upp lite till. Så, enligt vanligt tändstål som jag skapar bort lite av den beläggningen som ligger över så att jag har rent stål här.
Därefter så långsamt skrapar av lite av tändstålet ner på nävret. Det kommer också hjälpa att bli mer lättantändligt. Look how good he is at. You tell he's experienced in this. Skjuter av och så har vi lite näver där. Så då tänder vi helt enkelt. As simple as that. It's very good at a way of describing it as well, explaining it. And then most people think you need to do it really fast and really quickly. He just showed you really don't have to. And then you're obviously going to layer up the woods to help the fire grow and keep you warm. Sen det jag gör nu när tuppkammarna tar sig så bygger jag egentligen bara på elden med små pinnar. Så nu börjar det ju ta sig. Så alltså har vi fått upp en eld. Just like that. Så tanken är det jag ska göra nu är börja smälta vatten för att kunna fylla på mina vattenflaskor och även fylla på med nytt varmt vatten i min termos. Jag ska även ta och käka någonting som jag har fått i min dygnsranson. Ja, sådär. Nu, ja, jag håller på att elda, jag håller på att smälta snö. Jag har varit ute och knäckt av lite granris och liknande som jag hoppas på att kunna torka upp och ta lite fyr också, förutom den veden jag har. Jag håller på att koka lite vatten utöver det på mitt spritkök. Torka sulor, torka handskar. Och nu så ska jag ta och käka lite. Då blir det den här. Det är Rice, ris asparagus med and chicken. sparris och kyckling. I never got something that good. Det blir säkerligen bra. Och nu ser vi, nu tar det 4 också. Så det blir nog en trevlig natt där med lite värme och god mat. It's a good thing, obviously, being in this environment, loads of snow around you, you can melt it for clean water. Obviously, don't go for the yellow snow, but there's a lot of white snow around you, so there's a good water source. You can melt it and use it, drink it, and then obviously keep it heated as well and put it in your thermos for warm water to make a brew. So another good survival tip there from him. När elden har brunnit ut så kommer jag krypa ner helt i sovsäcken. Vi får inte ha en eld igång under natten så att jag får hålla koll på den. Så jag ska börja krypa ner så får ni följa med av kadetternas vinterutbildning under måndag. So they are using the AK5 there, aren't they? From what I can see. Olika utbildningar som faktiskt miljö. Både kopplat till strid och kopplat till det enskilda soldatens uppträdande. Att kunna vidta rätt åtgärder. Ha en förståelse för tidsupptag. Och efter det kunna fatta rätt beslut som chef. Varför detta är viktigt har vi diskuterat under veckan och har egentligen kommit fram till att i norr har vi den enda vägen via landet till svenska gränsen för främmande makt i öst. Och beroende på hotbilden så tror jag mer än någonsin att det kommer att vara viktigt att ha gjort en sån här utbildning för att ha en förståelse för vad som krävs uppe i den här miljön. Både av enskilda och som grupp. Men det är sånt som händer. En skytt nedkämpad. En skytt nedkämpad. Klar! Första upp, skid på, Västermark! Skidor på! Bakåt! Bakåt! Skidor på! Simple as that. Get your skis on. Då har den här övningen nått sitt slut. So there's a very, very good points there at the end as well. But firstly, I just want to say like how lucky these are to be able to do this throughout their basic training
their standard training, because we're not that lucky in the British Army. Marines, Commandos, once they've done phase 1, phase 2, they then get to go Norway once they're phase 3 soldier and get to do this sort of stuff. They're the cold weather sort of warfare SMEs within the British military, and if you're lucky enough in another unit, you may be able to get on a course. But other than that, it's down to them. You don't get to experience it, but all the officers that go through this and all the other soldiers, they get to do this, learn to ski, learn the survival skills, and just enjoy it. It looks enjoyable, it looks fun, so good on them. I would say it's easier to train here than it would be in sort of Wales or Scotland. You know, go and be cold, wet constantly, it's absolutely horrible. But the reason why this is so important is I believe it's easier to train in, but if you get lost or left on your own, or you injure yourself and you go down, you need to know how to keep yourself warm, and because of temperatures, especially at night, seriously drop. So it's harder in a sense of you need to know how to survive, but administration wise in sort of Wales and Scotland is a lot tougher. But what you learn from this is absolutely brilliant. And what he said at the end, obviously with the threat, they need to know this because of where the borders are within Sweden and what's going on in the world. There's a high chance that in the future something may kick off, and these are going to be the SMEs, and other nations are going to have to learn these skills, or they may already know them. But people like in the Brits, standard conventional soldiers won't be as skilled in this sort of environment as they would be, and it's something maybe we all need to learn from, and these guys definitely need to know it. But thoroughly enjoyed that video. Hopefully you did too. Remember to check out the original video in the description. Please like, share and subscribe, and I'll see you soon.